गंदम की सरकारी नर्ख पर खरीदारी में ताखीर पर किसानों का सब्र जवाब दे गया। पंजाब असेंबली के बाहर धरना देकर बैठ गए। खारदार तारे, वाटर कैनन, जंगले और पुलिस की भारी नफरी। किसानों के एहतजाज से खौफजदा हुकूमत ने पंजाब असेंबली जाने वाली सड़क को नो गो एरिया बना दिया। किसानों को पंजाब असेंबली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस के छापे। सदर किसान बोर्ड पंजाब मियां अब्दुल रशीद और काश्तकार फाउंडेशन पंजाब के सदर मुमताज दौलताना गिरफ्तार। रहीम यार खान में किसानों ने गले में जंजीरें डालकर एहतजाज किया। महकमा ज़राअत का अलामती पुतला बनाकर जूते लगाए। काश्तकारों का कहना है पंजाब पुलिस को ना रोका गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है जब तक हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम नहीं खरीदती एहतजाज जारी रहेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया, हकीकी नुमाइंदों से राब्ते में है। पंजाब के जो हमारे काश्तकार है वो बहुत परेशानी में मुब्तला है, उनकी कोई पुरसान हाल नहीं है। अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान करता हूं कि जो पंजाब के किसान इस वक्त परेशान हैं, हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से उस एहतजाज में शामिल होंगे। पीटीआई का पंजाब के किसानों के एहतजाज में भरपूर शमूलियत का ऐलान। असद कैसर ने कहा पंजाब के काश्तकार बहुत परेशान हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। अपने अरकान असम्बली से कहता हूं किसानों के एहतजाज में शिरकत करें। ताकत का सरचश्मा आवाम है, मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं। गंदम की खरीदारी के मामले पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का कल लाहौर में एहतजाज का ऐलान। ज़ाती नुक्ता नजर ये है हमें 3-4 माह एहतजाज असेंबलियों के अंदर करना चाहिए। अगर तो उसका हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नजर आता है तो हमें असेंबलियों का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन अगर 4 माह बाद भी हम आज ही की जगह पर खड़े होंगे तो फिर हमें इन असेंबलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई को असेंबलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। ट्वीट किया पीटीआई को मुस्ताफी होकर सड़कों पर आने पर गौर करने की जरूरत है। आइंदा हफ्तों में बानी पीटीआई को इंसाफ न मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। मैं बानी पीटीआई के लिए मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स हूँगा। ARY से गुफ्तगू में कहा कारकुनों ने सड़कों पर आने और डंडे खाने की कसम तो नहीं खाई हुई। एहतजाज करना है तो लीडरशिप भी बाहर निकले, डंडे खाए और पंजाब पुलिस का सामना करे। खान साहब ने जो हिदायत दी है किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही, किसी से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से बानी पीटीआई खुद ही बताएंगे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की तरफ से PAC चेयरमैन का नाम कल तक फाइनल हो जाएगा। विफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की डील का सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस से खुद को अलग करने की 3 इदारों की दरखास्तें खारिज कर दी। FIA, पैमरा और PTA पर जुर्माना भी लगा दिया। DG FIA समेत तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। बेंच के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर जवाब के लिए डायरेक्टर जनरल IB को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो वो मफाद का टकराव कैसे है। मुतफर्रिक दरखास्त में लिखा गया जजों ने शिकायत की, ये शिकायत कैसे है। हम तो जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी के इल्जामात की हिमायत कर रहे हैं। मुझे खुशी है अब जजेस कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। ऐसा लगता है अदलिया ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है। ऑडियो लीक्स केस में अदालती मुआविन एतजाज हसन के दलाइल कहा नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी की ऑडियो सामने आती रही हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, FIA को खुद से एक्शन लेना चाहिए। अदालत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर बनने वाली JIT के TOR तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए वो JIT इस मामले को क्यों नहीं देख सकती।
बेनजीर भुट्टो केस के मुताबिक किसी की भी जासूसी गैर कानूनी है। ये अदालत कोई डिक्लेरेशन दे और फेडरेशन उसकी खिलाफ वर्जी करती रहे। कल को आकर कह दे कि हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? एतजाज साहब आइंदा इस नुक्ते पर मुआवनत करें। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है? जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था। इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं। किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इससे कब निकलना है हमने? क्या ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। JUI सरबराह ने कहा हारने वाले परेशान हैं, जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हम कब तक समझौते करते रहेंगे? कब तक इनके दरवाजे पर बैठकर यहाँ आने की भीख मांगते रहेंगे? हमें तो 2018 के इंतखाबात पर भी एतराज था। आज भी उसी किस्म का मैंडेट है। उस वक्त धांधली क्यों थी और आज धांधली क्यों नहीं है? हमारा ज़मीर किस तरह इस ऐवान में बैठने पर मुतमईन है? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PTI को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। MKM रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल में मुलविस 4 मुजरमों को उम्र कैद सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब्दुल हसीब, गजाली, फारूक और अबू बकर पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अली रजा आबदी को दिसंबर 2018 में कत्ल किया गया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समात बानी PTI और बुश्रा बीबी को पेश किया गया। मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद, 1 गवाह पर जरह मुकम्मल। 25 गवाहों के बयानात कलमबंद जबकि 16 पर जरह मुकम्मल हो चुकी है। समात 3 मई तक मुलतवी। रेफरेंस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। नाम निकालने की मंजूरी वफाकी काबीना ने NAB की सिफारिश पर दी। जराए का कहना है बानी PTI, बुश्रा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार रहेंगे। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मार्च में माहाना महंगाई की शरह 20.7% पर रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1047 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 72,000 से भी नीचे आ गया। 71,695 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और डेवलपमेंट सुनने में आ रही है मियां साहब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। डार साहब का इस पोजीशन पे आना कोई अथॉरिटी के रेफरेंस से इतना बड़ा इक़दाम नहीं है। ये सिग्नल और मैसेज देने का एक एक्टिविटी लगती है। इसाक डार के डेप्यूटी वजीर आजम बनने को नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर के तनाजुर में देखा जाए। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दौरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा यह पैगाम है नून लीग दोबारा वोट को इज्जत दो के रूट से मज़ाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है, लेकिन वो समझते होंगे मज़ाहमत हुकूमत में रहकर तो नहीं हो सकती। PTI क़यादत को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातों का नोटिस लेना चाहिए। अब हर कोई उठता है और कहता है वो फौज या फलां से बात करेगा। नून लीग और PTI में इक़्तिदार की भीख लेने की दौड़ लगी है। CTD ने बिशाम वाक़े में मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD के मुताबिक कलदम TTP से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। हमले में मुलविस नेटवर्क के दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त भी कर ली गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 5 चीनी शहरी हलाक हुए थे। सिंध में रेल पटरियों पर धमाकों के मुलजिम को 14 साल की सजा। कलदम SRA के कमांडर मुनीर अबड़ो ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ट्रेनिंग ली। मुनीर अबड़ो ने पटरियों पर धमाकों के अलावा गैर मुल्कियों पर हमले भी किए। कराची में यूनिवर्सिटी रोड जौहर कॉम्प्लेक्स के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला इंतजामिया ने ठेले, पथारे और दीगर सामान जब्त कर लिया। दुकानदारों ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर एहतजाज भी किया। ऐवान सदर में तुर्किया के बरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज देने की तकरीर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने एजाज से नवाजा। सदर मुमलिकत से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक की मुलाकात।
صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کاربن کریڈٹ مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے میں آزاد کشمیر حکومت کی مدد کر سکتا ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کی صدر زرداری کو آزاد کشمیر کا دورہ اور قانون ساز اسمبلی سے خطاب کی دعوت۔ صدر مملکت کی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مظالم کی مذمت۔ کینیڈا میں خالصتان تحریک زور پکڑ گئی، بھارتی رہنماؤں کے خلاف نعرے۔ اونٹاریو میں خالصہ ڈے کی تقریب میں کینیڈین وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی شرکت۔ جسٹن ٹروڈو کا کینیڈا میں مقیم سکھوں کو خراج تحسین۔ امرتسر سے کینیڈا کے لیے پروازوں میں اضافے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا سکھوں کی عبادت گاہوں کمیونٹی سینٹرز کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ بھارتی حکام سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قاتل ہیں، شرکا کے نعرے۔ شرکا نے قتل کی ذمہ دار مودی سمیت بھارتی رہنماؤں کے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے معمولات زندگی متاثر۔ گلگت، استور، چلاس، دیامر، بابوسر ٹاپ، بٹوگا ٹاپ اور ناگا پربت پر برف باری۔ کوہستان میں شاہراہ قراقرم لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 2 مقامات پر بند۔ شاہراہ قراقرم کی بندش سے مسافر اور سیاح پھنس گئے۔ آزاد کشمیر کے وادی نیلم میں ژالہ باری۔ سوابی، مردان، بنیر اور چارسدہ کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بارش اور ژالہ باری، فصلوں کو نقصان۔ شاہراہ ریشم گاندھیا کے قریب ٹوٹنے والی سڑک بحال نہ ہو سکی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران 2 روز میں مختلف حادثات، 10 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیشن جج شاکر اللہ کی بازیابی سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی سے ممکن ہوئی۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات کہتے ہیں کلاچی، ٹانگ سمیت متعدد علاقوں میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے، درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ سیشن جج محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ کراچی ڈالمیا کے قریب کچی شراب پینے سے 2 افراد ہلاک، 2 کی حالت تشویشناک۔ پولیس کا کہنا ہے چاروں افراد نے جمعے کو کسی دوسرے علاقے میں کچی شراب پی تھی۔ مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں ذیلی قومی انسدادی پولیو مہم کا آغاز، 2 کروڑ سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن کا ہدف۔ مہم اسلام آباد سمیت 4 صوبوں میں 3 مئی تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں انسدادی پولیو مہم کا افتتاح کیا، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر تحائف بھی دیے۔ خلائی تحقیق کے میدان میں پاکستان کی اہم پیش رفت۔ پاکستان چین کے قمری مشن چانگ E6 کا حصہ بن گیا۔ پاکستان اپنا نیا مصنوعی سیارہ iCube قمر جلد خلا میں چھوڑے گا۔ قمر iCube پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی سپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ مشن کی کامیابی چاند کے جنوبی قطب سے اہم سیمپلز کی حصول کا پہلا موقع ہوگا۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، رات کی تاریکی میں صہیونی افواج نے مختلف علاقوں میں بم برسائے۔ رفح میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد شہید ہوئے، 24 گھنٹے میں 34 فلسطینی شہید، 70 کے قریب زخمی۔ قطر اور مصر کے ثالثی میں جنگ بندی کی کوشش جاری۔ حماس کا وفد اسرائیل کی جانب سے دی گئی جنگ بندی تجاویز پر آج اپنے جواب سے آگاہ کرے گا۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں اسرائیل امریکی حکام سے مشاورت کیے بغیر رفح پر حملہ نہیں کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے غزہ میں آپریشن طویل ہوا تو خوفناک نتائج نکلیں گے۔ عالمی عدالت انصاف سے اسرائیلی وزیر اعظم، وزیر دفاع اور آرمی چیف کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان۔ امریکی اور یورپی جامعات میں اسرائیل مخالف احتجاج جاری، بے گھر فلسطینیوں نے امریکی طلباء کا شکریہ ادا کیا۔ خیموں پر شکریہ امریکی جامعات کے الفاظ لکھے۔ پولیس کی جانب سے اب تک 900 طلباء کو گرفتار کیا جا چکا۔ فرانس، آسٹریلیا، اٹلی اور کینیڈا کی جامعات میں بھی احتجاجی کیمپ، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نیشنل مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ محنتی کھلاڑیوں اور ڈسپلن کو پسند کرتا ہوں۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے نئے کوچ جیسن گلیپسی کی
سپورٹ کاسٹ میں گفتگو، کہا پاکستانی شائقین ٹیم کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں جیتنا چاہتا ہوں۔ گیری کرسٹن بولے، دنیا کے چند بہترین کرکٹرز کے ساتھ کام کرنے کی تجویز میرے لیے پرکشش تھی، ٹیم کی صلاحیتوں کو میدان میں بھرپور انداز میں پیش کرنا کوشش ہوگی۔ نیوزی لینڈ کا منفرد انداز میں T20 ورلڈ کپ کی ٹیم کا اعلان، کھلاڑیوں کا اعلان کسی سلیکٹر یا کوچ نے نہیں، آکلینڈ کرکٹ کلب سے وابستہ 2 بچوں نے کیا۔ کین ولیمسن چوتھی بار T20 ورلڈ کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان کے دورے پر آئے کیوی اسکواڈ میں سے صرف 4 کھلاڑی ٹیم میں جگہ بنا سکے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی نے فتوحات کا چھکا لگا دیا، نوٹنگہم فارسٹ کو 2-0 سے شکست دے کر مسلسل چھٹی کامیابی حاصل کر لی۔ آرسنل کی ٹاپ پرفارمنس جاری، ٹوٹنہم کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر پہلی پوزیشن برقرار رکھی۔ تیسرے میچ میں برن ماؤتھ نے برائٹن کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ اور بحران اور کوہ نور کی سزا کا وقت آ گیا یا خفیہ مشن سے پردہ اٹھے گا؟ شہرائے آفاق ترک ڈرامہ سیریل کورولس عثمان کی نئی قسط کے ٹریلر نے تجسس بڑھا دیا۔ شہزادہ علاؤدین قتل کے الزام سے بری ہوگا؟ ملکہ خاتون دشمنوں کی اعلی کار تھی؟ عظیم سلطنت عثمانیہ کی تاریخی ڈرامے کی اگلی قسط کا مداحوں کو بے صبری سے انتظار۔